la recette d'aujourd'hui a été demandée par des personnes qui vont se reconnaître. Donc c'est une recette de poulet frit, donc avec une marinade qui se fait en 24 heures ou minimum 4 heures. Donc pour faire simple, on a des pilons de poulet, donc on peut prendre des cuisses ou n'importe quel morceau de poulet, mais l'essentiel c'est que ces morceaux-là soient petits si possible, pour que la marinade puisse pénétrer, et aussi lors de la cuisson, pour que ce soit croustillant à l'extérieur et aussi bien cuit à l'intérieur. Sinon on va se retrouver avec du poulet quasiment cru à l'intérieur et ce n'est pas sympa. Donc à la demande de plusieurs personnes, je refais la recette du coup après l'avoir partagée avec certains amis et collègues. Donc on a du poulet, peu importe la quantité, donc quand on aime on compte pas. On prend les morceaux de poulet, donc ici comme j'ai bien dit ce sont des pilons. La première étape serait de tailler un peu grossièrement nos morceaux de poulet. Donc voilà, je prends un couteau bien aiguisé, je fais quelques encoches. Je n'ai pas besoin d'être très précis dans mes encoches, l'essentiel étant de pouvoir laisser la marinade un espace suffisant pour pénétrer. Donc voilà. Et si j'oublie quelques morceaux de poulet, ne m'en voulez pas bien entendu, ce n'est pas grave, la marinade va quand même rentrer, étant donné que mes pilons ne sont pas très très gros. Donc voilà, on attaque, hop, le poulet. Pas la peine non plus de l'agresser et de voir notre chair se détacher des os parce qu'on aura taillé un peu trop. Donc voilà, hop. Je pense que j'ai vu gros comme d'habitude. Mais bon, j'ai un invité de marque, ou une invitée de marque. De toute façon, je n'ai pas le choix, je dois dire que c'est une invitée de marque. Qui est juste à côté et qui me fait des signes de main. Et étant donné que cette recette risque d'être partagée avec des non-francophones, du coup, elle va faire le sous-titrage, mais le sous-titrage vocal en arabe. السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد الوصفه ديال الدجاج اللي كان دجاج مقلي بحال الدجاج ديال لي فاست فود. الامريكيين الله يخليك. امريكي. وكما شفتوا راه ماشي انا اللي كندير هذه الوصفه، هذه الوصفه ماشي ديالي، الوصفه ديال راجلي هو اللي اليوم داخل الكوزينه. اول حاجه هاد الوصفه كيخصكم توجدوها بحال دابا الا بغيتو توجدوها لا غد لي خصكم ترقدوا الدجاج ليله كامله في الثلاجه ولا على الاقل 4 ديال السوايع. المرصوات ديال الدجاج غادي تاخذوا، انا خديت هنا لي بيلون الفخيدات صغار، يمكن لكم تاخذوا الجناواح ولا الركبه كامله وتقسموها. المهم يكون داك الدجاج صغير ولا الدجاجه كامله وتقسموها، المهم تقسموها طريفات صغار. كما شفتوا في الفيديو في الاول ديال الفيديو راه هو بدا كيفلح في الدجاج باش كتدخل ليه الاقامه. فلحوه ما تجرحوش بزاف باش ما ديطاشاش اللحم على العظم. À vous, monsieur. Merci madame. Alors, pour les ingrédients, c'est hyper facile, il n'y a pas plus simple. Donc, on aura besoin de sel, de paprika. Le paprika, ça peut être du paprika doux ou du paprika un peu relevé ou du paprika fumé, peu importe, c'est vraiment en fonction des préférences de chacun. Ici, j'ai de l'ail en semoule, donc quel que soit le type d'ail, ça le fait, sauf, vaudrait mieux que ce soit quand même de l'ail séché. Ici, un petit peu de poivre, donc le poivre blanc, ça marche aussi. Ici, j'ai de l'ail, mais en poudre, donc voilà, vous pouvez regarder, ça ressemble un petit peu à de la farine, ça se vend en grande surface. Et puis de l'oignon en poudre, donc de l'oignon en poudre qui est un petit peu plus compliqué à trouver, mais ça se trouve quand même sur internet, on peut le commander. Donc par rapport aux quantités, je vais passer tout de suite pour donner les quantités. Et là, l'ingrédient magique qui va permettre justement une bonne marinade et qui va attendrir la viande. Donc c'est du levain ou du petit lait ou du lait fermenté. Voilà, ça se vend aux grandes surfaces, pas la peine de citer une marque en particulier ou une enseigne en particulier. Donc, je dois avouer que tu présentes mieux que moi. Merci. Je vais te garder sur ma chaîne. Alors, كما شفتوا بالنسبه للمقادير
غادي يبدا يدير المقادير وانا غنقول لكم كل حاجه شنو هي. عندنا الملحه على حسب الذوق بطبيعه الحال. عندنا هنايا فلفله حمراء تحميره، بغيتو ديروا الحار ديروه، حنايا ما درناش الحار على حسب الدراري. هنا ثومه حبوب يابسه. غادي نستعملوا جوج انواع ديال الثومه، كاينه هاد الثومه هذه اللي يابسه وكاينه الثومه الاخرى اللي غبره. عندنا هنايا البزار و هذه البصله اون بودغ، البصله غبره. واهم حاجه هو اللبن. اللبن ملي غيترقد فيه الدجاج غادي يرطبو وغادي يعطي واحد المذاق مزيان. الا ما كانش عندكم اللبن راه متوفر نورمالمون، ديروا الحليب مع شويه ديال الخل ولا الحامض ولا الحامض كما قال الاستاذ. وطيح لنا الغلاقه. شحال درتي ديال اللبن تقريبا لا ما كاينش قياس مضبوط، غير على حساب شحال ديال الدجاج عندك وصافي. المهم انها تكون ماريناد، يعني خصك ترقد فيها الدجاج، يعني عينكم ميزانكم باش يكون مرقد الدجاج. ومن بعد كنغطيوه انتم كما غادي تشوفوا. انا بديت كندير داكشي ديال العربيه ديالي، ولكن ماشي مشكل Donc, une fois qu'on a mis les ingrédients c'est vraiment le sel, c'est vraiment on va dire au feeling, mais en général ça dépendra de la quantité bien entendu de poulet, mais pour une marinade comme ça, à peu près pour 1 litre de liquide. Bon, si la recette foire, vous avez vu une main magique qui s'est permise de rajouter du paprika dans la marinade, mais bon, ce n'est pas grave. J'ai perdu le fil du coup, mais ce n'est pas grave. Pour la marinade, ouais, le sel, c'est vraiment pour une marinade. N'ayez pas peur d'être un peu généreux sur le sel, parce que de toute façon, vous allez égoutter le poulet avant de passer justement à la cuisson. Donc, et après, vous pouvez partir sur une base d'une bonne cuillère à soupe, bien remplie, bien garnie, des autres ingrédients que je répète: paprika, ail en poudre, ail puré, enfin, pas puré, mais en poudre, et puis en semoule, du poivre, et surtout de l'oignon en poudre ou en semoule, donc en fonction de ce que vous trouvez. Donc, et pour le petit lait, il n'y a pas de quantité particulière. Moi, j'ai pris 1 litre, mais il faudrait que ça soit vraiment une marinade, donc il faudrait que ce soit à ras-bord, donc pour bien recouvrir un petit peu notre viande. Donc, une fois que la viande, n'hésitez pas à bien masser pour que ça pénètre. Une fois que notre viande est bien marinée, ou bien plutôt imbibée, on va prendre un film alimentaire, on va recouvrir notre saladier et on va réserver au frigo pendant minimum 4 heures. Là, en l'occurrence, ce sera pour nous un petit peu moins de 12 heures, parce que normalement, on devrait manger ça demain midi. Donc, voilà. Ça fait que كما شفتوا غادي ترقدوا هذوك، غادي تمارينيوهم، غادي تمالاكسيوهم باش تخليهم هذيك العطريه مزيان. اللبن خصو يكون مغطي، ما كايناش لا كونتيتي، تقريبا نص لتر يكون مغطي على حسب نتوما الكميه ديال الدجاج اللي عندكم. وكما قال سي امين في الفيديو، خص الملحه تكون بزايد شويه لان لا مارينا، لان من بعد غنشوفوا في غدا ان شاء الله، ولكن نتوما في الفيديو غتشوفوا من بعد داكشي مع الزربه. غادي تسقطروا شويه الدجاج، ما غتخليوش هذيك لا ماريناد كلها. ملي غنبغيو نقليوه غادي نديروا مازال واحد لا شابلور اللي غنصايبوها حنايا، غادي تسقطروه. يعني ما تخافوش من الملحه، غير الملحه ديروا تقريبا واحد المعلقه كبيره تكون عامره، وكذلك المقادير الاخرين غير باش تشدوا العبار، معلقه كبيره من كل حاجه، معلقه كبيره تكون مهلين فيها عامره. دابا في هذا سميتو شحال كاين ديال الدجاج لي كيلو؟ هنايا كاين كيلو ونص، كيلو ونص ديال الدجاج. كاينين تقريبا واحد على حساب لا طاي، هنايا كاين تقريبا واحد 18 ولا 18 حبه بحال هكاك. واخ
دابا صافي ها هي ترقدات مزيان. غادي نشدو واحد الفيلم اليمونتير ولا سولوفان ولا سميوه كما بغيتو. غادي نحيدو الليغات ديالنا. شكرا. وغادي نشدو بحال هكا الفيلم اليمونتير. كيف ما قلت لكم وغطيوه مزيان. ملي غتغطيو غادي تخليوه على الاقل 4 سوايع على الاقل 4 سوايع. حنا غادي نخليوه ليله كامله ومن بعد غادي نوريكم كيفاش غادي نقليوه والطريقه ديال التحضير ديال لا شابلور. طريقه ديال التحضير ديال لا شابلور لان لا شابلور غادي نستعملوا فيها نفس لي زانغريديون اللي استعملنا هنايا. يعني البصله غبره ولا سمول غادي نستعملوا فيها الثومه غبره، غادي نستعملوا فيها البزار، الثومه على شكل حبوب ولا سميده كتسمى سمول داي حتى هي، ومليحه، والفلفل الاحمر ولا التحميره ولا اللي كيبغي الحار راه يقدر يدير السودانيه مطحونه ولا حتى الله اي حار عندكم اللي ولكن بالحق البزار حار ولي قوي البزار. ما غاديش نخسر لك خاطرك. نعم لكن غطيوها مزيان باش ما عرفتش تهرب ولا شي حاجه. وخير بركه. بارك عليها. نخرجوا بعد غير هذا. صافي كنغطيوها بحال هكا وكنخليوها ليله. حنايا غنخليوها ليله. ما تنساوش اهم حاجه على الاقل 4 سوايع. الا درتوه بحال هكا نيشان بديتو كطيبوا راه ما غاديش تدخل فيه العطريه مزيان، غيجي من السم ولكن ماشي ما اصيل. يجيش يرطب حيت هذاك اللبن هو كيرطبو. كلامك هو الكبير. نخليوكم مع والو بصراحه حيت غادي ندخلوا للثلاجه دابا ومن بعد غادي نديروا لكم لا شابلور ان شاء الله اللي نقليو فيها. Donc hier on avait laissé le poulet mariné toute la nuit. Donc comme vous pouvez le voir, hop, la main magique, merci. Donc comme vous voyez, les morceaux de poulet ont bien mariné. Donc on voit que la sauce maintenant ou la marinade nappe bien le poulet. Donc maintenant on va passer à l'étape de préparation de notre panure, ou enfin la pseudo-chapelure ou une panure. Donc voilà. Et après on va attaquer la cuisson. Donc merci la main magique. Donc on a ici l'équivalent de 250 grammes de farine. Donc vous n'aurez pas besoin normalement d'énormément de farine. On a un petit peu de sel, donc c'est un peu moins d'une cuillère à soupe avec un bout de paprika. Donc j'ai tout mélangé juste pour économiser ou minimiser le nombre de ramequins. De l'ail en semoule, un tout petit peu de poivre. Donc le poivre ici, on a à peine une demi-cuillère à thé. À café, pardon. Une cuillère à café de bicarbonate de soude. Donc c'est très important pour que la panure ou la couche justement croustillante soit bien aérée et qu'elle développe un petit peu. De l'ail en poudre, donc voilà, on dirait de la farine. Et puis oignon en poudre, donc ce qui nous restait depuis hier. دابا كما شفتوا الدجاج هو بات ليله كامله في الثلاجه. دخلت ليه مزيان هذيك العطريه. غادي نديرو لا بانيور اللي غنقليو فيها الدجاج. غادي نحتاجو الطحين، عندنا تقريبا زلافه كبيره ديال الطحين، عندنا الملحه، تحميره، سميتو الثومه، هذيك الثومه هذه اللي اون بودر ماشي اون بودر اللي اون سمول، وعندنا البزار، وعندنا ثومه غبره، وعندنا البصله اون بودر، وهنايا عندنا البيكربونات. البيكربونات باش كيجي شنو كيجي امير، ما كيتعجنش لا بانيور باش كتنفخ شويه، كتنفخ لا بانيور كتجي خفيفه. يعني نفس العطريه اللي درنا البارح في الشرموله ديال الدجاج وزدنا عليها غير البيكربونات. دابا غادي نصايبوا هاد لا شابلور ونقصنا منها شويه ديال التحميره وشويه ديال البصار. نفس المقادير زعما طبيعه الحال المقادير مهمين، القياس مهم. يلا تقدر تبدا. Donc il n'y a pas d'ordre particulier pour ajouter les ingrédients. L'ail, donc je suis généreux sur l'ail parce que ça donne vraiment un très bon goût. Le sel et le peu de paprika. Le paprika ici n'est pas obligatoire, et pour ceux qui souhaitent un peu de piquant ou que le poulet soit relevé,
C'est à ce moment-là que vous pouvez rajouter au niveau de votre panure tout ce qui est piment. Ça peut être du piment d'Espelette, ça peut être du piment séché bien, enfin qui arrache. Donc ça dépend vraiment des goûts de chacun. De l'ail en semoule. Hop. Merci. De l'ail en poudre. Faut pas avoir peur. Hein. Les quantités peuvent paraître importantes. Mais en réalité, vu que ça va se mélanger à la farine, et il y a très peu qui va se déposer sur le morceau de poulet. Le bicarbonate de soude. Hop. Et un petit peu de poivre. Merci la main magique. صافي كيما شفتوا حنا درنا هذيك العطريه كامله في الطحين ودابا غادي نخلطوا ولا السي امين غادي يخلطها الشيف ديالنا غادي يخلطها. Donc on mélange notre préparation pour la partie croustillante, donc ou la panure tout simplement. Donc on mélange bien. Si vous pouvez aussi utiliser un fouet et utiliser un cul de poule ou un saladier, ça vous donnera un petit peu plus de facilité. Donc démonstration du fouet. Merci la main magique. Non, c'est bon. Ça, c'était pas prévu. Mais juste pour vous montrer la différence entre la fourchette et le fouet, c'est pour ça que... Vous devriez normalement commencer à sentir un petit peu quand quand vous allez rajouter tous les ingrédients à la farine. Ça, au moment de mélanger, il y aura plein d'effluves, plein d'arômes qui vont se libérer. Voilà, une fois que c'est homogène, on passe à l'étape cruciale. Donc, l'étape cruciale, ici, on reprend notre poulet. Donc, le poulet tel qu'on l'a vu tout à l'heure mariné. Il y a deux phases. Alors, pour ça, je préfère plutôt faire comme ça. Je vous recommande des gants ou d'utiliser une main qui va être trempée dans le poulet et une main qui va être dans la farine. Sinon, vous allez avoir de la pâte à beignet sur les doigts. Ou sinon, utiliser des gants tout simplement. Donc, première étape, on prend un morceau de poulet et on essaie d'enlever tout l'excédent qu'on peut avoir de panure, de marinade, pardon. دابا غادي نبداو نديرو لا بانور للدجاج. غادي ناخذ الطرف ديال الدجاج وغادي نسقطروه مزيان وغادي نديروه في لا بانور. هاد الطحين اللي مخلط بالعطريه. Hop, donc on le met. Faut pas hésiter en fait à prendre et à mettre dessus et appuyer. Donc, faut bien appuyer. N'ayez pas peur, faut appuyer. غادي تشدوا الطرف ديال الدجاج ديروه في هذاك الطحين غادي توركوا عليه مزيان. Après, on prend notre morceau de poulet comme ça et on enlève l'excédent de farine. C'est important d'enlever l'excédent de farine. Hop là. صافي ومن بعد غادي نبقاو نضربوه بحال هكا باش يحيد داك الطحين. Et après, on réserve à côté pour la friteuse. Donc, comme vous pouvez le voir, là on a une grande sauteuse dans laquelle on a mis de l'huile à chauffer. Et l'essentiel, c'est que les morceaux de poulet, une fois dans la friteuse ou dans la sauteuse, soient intégralement recouverts d'huile. Donc, je n'ai pas en tête le degré exact en fait de cuisson, mais j'utilise une astuce que j'avais vue sur internet de la part de cuisiniers. Et du coup, pour connaître la température de friture de poulet, on prend une spatule en bois ou une baguette, comme les baguettes avec lesquelles on mange asiatique en général. On la plonge, mais il faut que ce soit en bois. On la plonge, regardez, et il faut qu'on voit des petites bulles se former. Je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, moi je vois des petites bulles. Voilà, on les voit sur la caméra. Donc une fois qu'on a ces petites bulles, ça veut dire que notre huile est prête. Donc, merci à la main magique. Donc... دابا درنا هذاك الزيت يسخن. حنا خدينا كاسرونه مرميطه اللي عندكم ديروا فيه. عندكم لا فريتوز، ولكن الا كانت عندكم لا فريتوز حيدوا الشبكه. كما شفتوا الشيف دار باش تعرفوا الزيت انه سخن.
درجة الحرارة ديال القليان ديال الدجاج باش ما يشربش الزيت وباش ما يتحرقش من برا. اللعيبه هذه ديال الخشب، اي حاجة د العود، اي حاجه ديال العود كتخشيها وكيجيو هذوك اللعيبات، البواقات الصغيرين، الفقاعات، فقاعات. ماشي اي حاجة د العود، ماشي رجل ديال السداري، ماشي معلقة د العود ولا شي حاجة اللي تقدر. Donc on prend notre morceau de poulet, hop, pour le plonger, pour éviter de se brûler les mains, donc on plonge et on lâche au sens opposé de la main, pas comme ça mais plutôt comme ça. Je mets mon premier morceau, hop. دابا غادي نبداو نقليو، هانتوما شوفوا كيفاش تحطوا الدجاج باش ما تحرقوش. كتحطوا الدجاج وكتدفعوه للقدام، حيت لا حطيتوه بحال هكا غادي يطرش عليكم الزيت هنايا. ما تعمروش بزاف باش تبقى ليهم البلاصه فين يتقلاو. انا غندير 4 ديال لي مورسو. Une fois qu'on a mis le poulet à l'intérieur, on baisse un petit peu le feu, juste un petit peu, parce que l'huile, sinon, elle va continuer à monter en température et on aura du poulet bien cramé ou bien cuit à l'extérieur et encore cru à cœur, donc cru à l'intérieur. ملي كنديروا هذاك الدجاج يتقلى نقصوا العافيه على الدجاج باش ما يتحرقش لينا من برا وباش يطيب لنا من الداخل. ملي كيتقلى ما كنستعملوش هذاك الكاغيط باش نشفوا فيه، خصكم تستعملوا شي شبكه، ولا حنايا هنايا استعملنا كسكاس، ها هو، لان الا درنا الكاغيط غادي يفزق داك، غادي يشرب الزيت، غادي يفزق داك الدجاج وما يبقاش كروستي، مقرمش. مقرمش. Une fois que nos morceaux de poulet sont cuits, donc le temps de cuisson en général ça dépend de la taille des poulets, donc pour moi c'est autour de 6 minutes par rapport à une taille moyenne, hein, 6-7 minutes. Une fois que c'est cuit, on les met pas directement sur un papier absorbe-tout ou du sopalin, on les met plutôt sur une grille, donc n'importe quelle grille ou style de passoire, il faut que ce soit métallique quand même pour que ça résiste à la chaleur. Là on va utiliser le haut d'une couscoussière qui fait l'affaire. Donc voilà, et une fois que l'huile est bien égouttée, là on peut le mettre sur de l'absorbe-tout. Donc comme vous pouvez le voir, le poulet est cuit, donc le temps de cuisson, comme j'avais dit auparavant, 6, 7, 8 minutes, vraiment ça dépend de la taille du poulet. Donc voilà, reste plus qu'à déguster, soit comme ça, soit avec la sauce de votre choix, et je vous dis bon appétit. ها هو الدجاج ديالنا هو وجد. بالنسبه للوقت ديال القليان استغرق لنا شي 6 دقائق بحال هكا، 6-7 دقائق. 6-7 دقائق. ما بقى لينا غير نذوقوا ونشوفوا زوينين. ونقولوا حتى هي طيبه، الناس حتى هما اللي غيديروا، واللي ما عجباتوش الوصفه ودارها ما عندنا ما نديروا، الله غالب. تحملوا مسؤوليتكم. المهم الدجاج ها هو، شوفوا كيفاش كيجي كاع مقرمش من كاع الجوايه وبلا شابلور كما شفتوا. بالنسبه في الاول ديال الوصفه كان قال لكم ما تقطعوش الدجاج بزاف، لان بحال دابا واحد الطرف قطعوه بزاف هذاك هو هذاك كيبقى يتحل من كيبقى يطيح ليه لا شابلور وكيبقى يتحل لينا في القليان. هو ما درناش الطبسيل باش تبان باش ما يخسرش باش ما يخسرش المنظر. المهم بالصحه والراحه، ولا عجبكم الوصفه ديال الشيف امين قولوها لنا في الكومونتير باش نزيدوكم وصفات اخرين. لا صعيب.